शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको अल्लाह ताला का एक ऐसा मौजज़ा सुनाएंगे जिसे सुनकर आप 20 साख्ता सुभान अल्लाह कह उठेंगे। ये मौजज़ा एक गाय के पेट में से कैसे जाहिर हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाकया एक सच्चा वाकया है और ये वाकया एक गांव में गुलाम मोहम्मद नाम के एक शख्स के साथ पेश आया, जो कि एक गरीब शख्स था और 5 वक्त की नमाज बाकायदगी वो बज़मात अता करता, नमाज रोजे का पाबंद और हर वक्त अल्लाह ताला के जिक्र में रहता था। हर नमाज के बाद में दुआ किया करता कि या अल्लाह, तेरे खजानों में तो कोई कमी नहीं और तू जिसे चाहे नवाजे, तू चाहे तो मुझे वहां से रिज़्क़ अता फरमाए जहां से कोई सोच भी ना सके। मुझे अपनी जनाब से रिज़्क़ अता फरमा। वो गरीब शख्स था, उसकी 3 बेटियां थी और 2 जवान बहनें थी जिनकी उसने शादी करवानी थी। बाप का इंतकाल हो चुका था, बूढ़ी माँ थी। एक दिन ऐसा हुआ कि यह शख्स शदीद बीमार हो गया। कई दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा और घर पर फाकों की नौबत आ गई, इसलिए मजबूरन बहनों को काम करने के लिए बाहर जाना पड़ा। और ये बात उसके लिए तकलीफ का बाइस थी कि वो इतना बेबस हो चुका है कि बहनों को काम करना पड़ रहा है। वो रोने लगा और फिर दुआ करने लगा कि या अल्लाह, तो अपनी जनाब से वहां से रिज़्क़ दे जिसकी किसी को तवक्को ना हो। बेशक तू ही हक है, तू सब जानता है, तू ही मददगार है। उसका इस बात पर मुकम्मल यकीन था कि अल्लाह ताला एक ना एक दिन उसकी दुआ जरूर लाजमी सुनेगा और उसको गैब से मदद फरमाएगा। एक दिन वो फजर के लिए मस्जिद गया, नमाज के बाद दुरूद पाक की तस्बीह की और अल्लाह ताला से दुआ में कहने लगा कि या अल्लाह, तू जानता है मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहे। और वो अपनी 2 बेटियों की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए हैं। मुझे अपनी जनाब से रिज़्क़ अता फरमा ताकि मैं इस जिम्मेदारी पूरी कर सकूं, और तू तो वहां से भी दे सकता है जहां से कोई गुमान ना करे। साथियों, वो नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर आया तो एक नौजवान उसे मिला जिसके पास एक गाय थी। उस नौजवान ने उसे रोका। गुलाम मोहम्मद ने रोकने की वजह पूछी तो उसने कहा कि भाई, आप मेरी इस गाय को खरीद सकते हो, मैं इसको बेचना चाहता हूं। उसने कहा कि मेरे पास तो अभी पैसे ही नहीं है, वरना मैं जरूर आपकी गाय खरीद लेता। इस पर वो नौजवान बोला, देखिए भाई साहब, ये गाय आप मुझसे ले ले क्योंकि मैं इसको अब अपने पास नहीं रख सकता। देखिए, आप इस गाय से जो कुछ भी कमाएंगे उसकी रकम आप मुझे बाद में कभी अदा कर दीजिएगा। ये सुनकर आदमी ने सोचा कि शायद इसी में अल्लाह की रजा हो और उसकी गैबी मदद शामिल हो, तो उसने ये ऑफर कबूल की और गाय को लेकर वो घर आ गया। अगले दिन उसने गाय का दूध निकाला और वो डेयरी पर बेच आया। वो गाय काफी दूध दिया करती थी, जिसे देखकर गुलाम मोहम्मद हैरान रह गया। खैर, इसी तरह उसकी आमदनी होने लगी। अब वो रोजाना गाय का दूध निकाल कर डेयरी पर बेच दिया करता और यूं ये उसकी कमाई का जरिया बन गया था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि रबे जलाल ने उसकी मदद फरमाई है। अब वो कमा कर अपनी बहनों की शादियां कर सकेगा और बेटियों की अच्छी परवरिश कर पाएगा। प्यारे दोस्तों, एक दिन यूं हुआ कि वो गाय शदीद बीमार हो गई तो उसने एक शख्स को दिखाया। उसने कहा कि इसका पेट तो बहुत फुला हुआ है, क्या तुमने उसको बहुत ज्यादा कुछ खिला दिया है या इसने कुछ ऐसा खा लिया है जिससे इसका पेट सूज गया है? अब तुम एक काम करो, इसको किसी जानवरों के अस्पताल में दिखाओ। अगले दिन वो गाय को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने मुआयना किया, अल्ट्रासाउंड किया और बताया कि गाय के पेट में काफी बड़ा धातनुमा टुकड़ा नजर आ रहा है और इसको ऑपरेशन करके फौरी तौर पर निकालना पड़ेगा, वरना गाय मर भी सकती है। बहरहाल दोस्तों, डॉक्टर ने गाय का ऑपरेशन किया और उसके पेट में से काफी बड़ा धात का टुकड़ा बाहर निकला, लेकिन वो गाय को बचा नहीं पाए और गाय मर गई। डॉक्टर ने उसको ये अफसोसनाक खबर सुनाई कि गाय नहीं बच पाई, मगर हैरत है कि ये अजीब धात का इतना बड़ा टुकड़ा इसके पेट में आखिर कैसे पैदा हो गया। डॉक्टर ने वो टुकड़ा आदमी को दे दिया और बहुत ही दुख में उसने अपनी गाय को दफनाया और वो टुकड़ा लेकर वापस घर आ गया। वो इस नागहानी आफत को सोच रहा था और हस्बे मामूल दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था कि तू ही मददगार है और बेहतर वसीला बनाने वाला है। अभी तो मैं इस गाय की कीमत भी अता नहीं कर पाया था, बस तू सब जानता है और तू मुझे वहीं से रिज़्क़ अता फरमा जहां से कोई सोच भी ना सके। वो शख्स दुआ कर रहा था और इतने में धात का टुकड़ा नीचे गिरा और उसकी परत ऊपर से उतर गई। उसने आगे बढ़कर उसको उठाया और गौर किया तो एकदम हैरान हो गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा टुकड़ा सोने का था और बहुत ही कीमती अनमोल बनावट में था। वो बहुत हैरान हुआ और खुश भी हुआ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। अगले दिन वो उस टुकड़े को छुपाकर शहर गया और एक बड़ी सी सुनार की दुकान पर आकर उनको ये बड़ा सा टुकड़ा दिखाया। दुकानदार भी हैरान रह गया कि ये तो बेशकीमती कोई अनमोल शय है, ये तुम्हें कहां से मिली? अगर वो दुकानदार को बताता कि ये अजीब कीमती चीज गाय के पेट से बरामद हुई है तो उसकी बात का कोई यकीन ना करता।
تو اس نے کہا کہ یہ قیمتی چیز اس کے باپ کے انتقال کے بعد باپ کے سامان میں سے اسے ملی ہے۔ بہرحال ساتھیوں، وہ سونے کی قیمتی چیز دکاندار نے اچھی خاصی قیمت پر اس سے خرید لی اور وہ واپس گھر پر آیا اور آتے ہی سجدہ شکر بجا لایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول کر لی تھی اور اس کو وہاں سے عطا کیا تھا جس کا واقعی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد اس کے دن پھر گئے اور اس نے اپنا گھر لیا اور بہن کی شادی دھوم دھام سے کی اور اپنی بیوی بیٹی اور ماں کے ساتھ خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگا۔ اب دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ساری بات اللہ پر لا یقین کرنے کی ہے، اور جن کا یقین صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے اور جو صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ان کو ضرورت عطا فرماتا ہے، اور بے شک عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی انسان کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو ذلیل کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو پھر اس کا امتحان بھی لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین ہو تو انسان ہر امتحان میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اور زندگی میں اگر کوئی ناحق آپ کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے چوراہے پر کیوں نہ مزمہ جمع کر لے تو اس وقت بھی اطمینان رکھے، اور عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کتنا بھی سرکش کیوں نہ ہو، وہ اپنی زبان سے صرف نازیبا کلامات ہی نکال سکتا ہے، اور نیک انسان کے ہاتھ میں صرف محنت اور کوشش ہے۔ کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک عزت اور ذلت دونوں ہی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکومت دے دے اور جس سے چاہے اسے چھین لے، جسے چاہے وہ عزت بخشے اور جسے چاہے وہ ذلیل کر دے، اور ساری بھلائی کا اختیار بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، رات کو دن میں اور دن کو رات میں پروستا ہے، ایک نطفے سے، ایک جان سے دوسری جان کو پیدا کرتا ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، یہاں تک کہ ذرہ ذرہ اسی کے تابع ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے بے حساب نوازتا ہے اور اپنے فضل و کرم کے خزانے سے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی طاقتور کی طاقت سے کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور نہ ہی کسی قدرت رکھنے والے کی قدرت اس کو کمزور کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ باخبر، بلند والا، بابرکت ذات ہے۔ اس دنیا میں کسی کی کامیابی کسی سے برداشت نہیں ہوتی۔ کئی لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی ذلیل کرتے ہیں، کئی تانے دیتے ہیں اور کئی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، کئی الزامات لگاتے ہیں، کئی سازشیں کرتے ہیں، کئی لوگ ایک دوسرے کو رسوا کرنے کے موقع دیکھا کرتے ہیں، اچھائی کو برائی کا روپ دیکھ کر پیش کرتے ہیں۔ کسی کو بھی کسی کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ ان الزامات، سازشوں، رکاوٹوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ وہ اچھے اور نیک انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، راستے کھولتا ہے، منزل تک پہنچانے میں مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی عزت اور ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے کھینچ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک ہوتے ہیں انہیں اپنی مراد تک وہ ضرور پہنچاتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملیں گے اگلی بار ایک اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔